صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأبيه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليه الله بارك الذي بك يخشف خصنا وحبانا مالك أدهر معدن سرك الأسماء فهم سفل النجاة إيمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام هماته أسمع لي ولا به عنوانا والتابعين لهم مثلك ما هدانا للمودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وأدعى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإنتاج والهبرانا. صلى الله عليه فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء تهيب تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وأره في آذانا. صلى الله عليه وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه والنور ضاع منه منا به بذكره علم به منانا. صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا به فرحانا. صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه مستثيرا أنور من كلا متى كنت نبيا قال آدم كانا. صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيد من غفلة أنت وكن يقظانا. صلى الله عليه وقل إلى أسرار ربي لم يزل يقولني بين الخيار مصانا. صلى الله لم عليه تمتلئ من صحبتين إلى أنا بخيرها حتى بلوغي أنا. صلى الله عليه وأنا هيال من هيال قد خرجت من نكاه يا إلهي صونا. صلى الله عليه طهره الله ما فطره وما برك مثله إنسانا. صلى الله عليه وبحبه وبذكره ونسر وتوفير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من تعالى علوم ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا
هذاك الشوعان
صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى عناد ارفع وسل تقبل وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. لا يكرر ذكر وصفي محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما تناولت البروز لأحمد عن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان ولده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا وهناك كيف أعلم رفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأطلعت رضوانا سبحان ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
المشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع اللطافي الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كأسا صافي واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خفي وعلى منص الجمع كف متخليا عن كل فان للتفرق نافي والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم وفي ضافي واستغفر ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعمة واصبر للبلاء وتحل بالإفضال والإنصاف وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وعن الدنية كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنته وابتغ هداك الله بالأسلاف أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصناف روح اليقين أعز مشرب لنا فاشرب ودر واسكر بخير سلافي هذا شعار القوم ساداتنا وقد أخذ الطريقة من يقول بخلافي بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الطافي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. أما بعد. Pertama,
Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita kembali di majelis yang kita cintai ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis yang kita cintai ini, majelis Mulil. Masyarul hadirin rahimakumullah. Adapun majelis ilmu itu memiliki banyak sekali keutamaan yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW berkata, ketika ada suatu majelis zikir, maka malaikat akan datang dan duduk bersama orang yang ahli zikir tersebut. Zikir itu bukan berarti cuma menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya cuma membaca. Majelis ilmu juga dikatakan ahli zikir. Jadi malaikat itu duduk bersama kita. Ini sekarang ini malaikat duduk bersama kita. Nanti ketika kita sudah bubar, ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke langit dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Dari mana kalian?" Allah tahu sebenarnya. Allah mengetahui kemana orang tersebut pergi. Akan tetapi Allah ingin menunjukkan ihtimam, perhatiannya kepada malaikat. Ketika Allah bertanya, itu bukan berarti Allah tidak mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Bahkan pengetahuan Allah itu, Allah mengetahui daun-daunan yang jatuh pada hari ini. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka mengadu, ya Allah, sesungguhnya ada hamba-hambamu yang dia berzikir, menyebut namamu, meminta kepadamu, meminta ampun kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku telah mengampuni dan aku telah memberikan apa yang mereka inginkan. Kemudian malaikat tersebut berkata lagi, ya Allah, mereka itu ada maksiat, ya Allah. Mereka ada yang bermaksiat. Kita tidak tahu apa maksiat itu. Hanya kita sendiri yang tahu. Jadi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lahu wafartu, aku mengampuni. Lahum humul qaum la yushqa jalisuhum. Kemudian Allah mengatakan mereka adalah satu kaum yang tidak bakalan merugi. Tidak bakalan merugi. Kita ini tak bakalan merugi. Dengan kita yang datang ke sini, maka itu kita tidak akan merugi. Dalam keadaan tidur lah gitu, dalam keadaan tak fokus lah gitu, kita mendapatkan apa yang kita mau. Kemudian ketika kita mencari ilmu, itu akan memberikan ketenangan di dalam hati. Salam serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok figur manusia yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Masyaallah hadirin rahimahumullah. Imam Syafi'i mengatakan, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, 6 hal. Apa yang pertama? Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Aku akan jelaskan 6 tersebut. Yang pertama, zakaun. Yang pertama adalah pintar, cerdas. Cerdas ini bisa datang dari lahiriah, EQ tinggi, EQ di atas rata-rata atau apa.
Bisa juga yang dia tadi pintar, yang bisa jadi dia itu rajin di dalam mencari ilmu. Ada orang yang bodoh, dia tahu dia bodoh, maka dia belajar. Nah ini orang yang bagus. Orang pintar, dia tak belajar, ilmunya kayak gitu-gitu aja. Dia tidak akan bertambah ilmunya. Tapi kalau orang yang dia tahu dia bodoh, kemudian dia belajar, maka ilmunya akan nambah. Jadi Ibnu Hajar itu merasa dirinya bodoh. Ibnu Hajar ahli hadis Ibnu Hajar ahli hadis ini dia ulama hadis sekarang. Itu dia saking bodohnya lari dari pondoknya. Kemudian pergi ke gua. Di gua itu dia melihat batu ditetesi air. Batu itu ditetesi air terus menerus. Kemudian air itu berlubang, ada lubangnya. Artinya apa? Kemudian dia sadar. Artinya apa? Sesuatu yang ditetesi, sesuatu yang terus diberikan, ditetesi dengan ilmu atau dengan air, dia akan menimbulkan bekas. Dia akan menimbulkan bekas pada orang tersebut. Intinya dia akan hafal, dia akan menjadi orang yang berilmu, walaupun susah dia di dalam menghafal. Jadi ketika kita rajin, maka Allah akan memberikan ilmu tersebut. Itu zakat dan pintar. Kemudian hirsun itu bahasa kasarnya rakus. Rakus itu gimana? Dia antusias untuk belajar. Dia tahu dirinya tidak tahu, makanya dia belajar. Ini orang itu udahlah tidak tahu apa-apa, tapi sotoy. Nah itu yang baik. Kalau udah ketemu orang macam itu, baik lagi. Tetap saja jago. Orang tersebut tidak bisa diajar. Kalau diajar, tak tahu apa. Masih kecil lagi. Nah, itu ada orang macam itu kan. Nah, jadi itulah orang yang tidak berilmu itu susah untuk dinasehati. Dalam segala bidang, bodohnya dalam segala bidang dan sotonya dalam segala bidang. Nah, Hirsun wastibarun, sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar. Misalnya ada godaan nih, kok ngapus semacam itu? Baik kita mabar ya, gak ada kawan ya kan? Nah itu sabar dengan godaan itu. Tahu-tahu jalan di sini kan, tiba-tiba siapa macet lah ya? Ban kempes, sabar. Jadi menuntut ilmu itu harus sabar. Sekelas Imam Syafi'i ini bilang, Zalaltu qaliban fa'azaztu madluban. Ketika aku menuntut ilmu aku hina orang, gede orang, aku pakai baju yang mana. Jadi dihina juga. Fa'azaztu madluban. Ketika aku menjadi orang yang berilmu, maka aku menjadi mulia. Tapi tak boleh pula itu mencari ilmu hanya untuk mendapatkan dunia. Nanti kita akan baca buku ini. Jadi itu. Kemudian bulwatun itu modal. Jadi menuntut ilmu itu modal, harus ada modal. Kalau di pondok modalnya buku kitab, pena. Nah itu modalnya anak buku. Jadi yang protes giliran, Ustaz beli buku terus kok beli di sekolah nih, atau lagi ini banyak tuh beli. Nah itu tidak boleh. Kalau ketika kita mencari ilmu itu harus modal. Namanya ilmu, menuntut ilmu. Maka kita harus modal, jangan ngeluh. Beli buku, Ustaz bukunya mana 1.000? Ya Allah karim. Kami di pondok itu kitabnya kan harga berapa? 700.000. Kitabnya 700.000. Jadi jangan sampai kita protes dengan hal kecil itu. Itu menjadi amal jariah untuk orang tua kalian. Kalau orang tua kalian mengeluarkan
buku itu, mengeluarkan duit untuk beli buku, maka itu akan menjadikan amal jariah bagi mereka. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, irsyadul ustaz, arahan dari guru, arahan dari ustaz, arahan dari kiai, masyarakat. Pada kesempatan ini kita baca kitab Ayyuhal Walad ini tentang nasihat-nasihat untuk thalabul ilm. Jadi kita diluruskan oleh Imam Ghazali. Artinya kita menjadi muridnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatur bagaimana menasihati kita itu perlu ditanya. Kalau seandainya ada guru kita yang pemahamannya, fikihnya luar biasa, tanya kepada mereka. Jangan cuma mengandalkan majelis selesai dah, yang seperti itu. Jadi ilmunya cepat hilang. Kemudian yang keenam terakhir adalah tulad zaman, waktu yang lama. Tapi sang untuk ilmu cuma minggu ini ada, minggu depan ada, atau minggu depannya cuma hadir seminggu sekali. Tak bisa begitu. Kalau ketika kita menuntut ilmu, kita harus selalu dawam untuk hadir. Waktunya lama, untuk ilmu itu lama. Kalau kita seandainya ada kesibukan itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya cuma modal malas, tidak bisa. Jadi waktunya harus lama. Karena ilmu itu punya prinsip. Kalian beri semua waktu kalian, kami hanya memberikan sedikit. Di dalam kitab terbuka. Jadi di situ dikatakan ilmu itu akan memberikan sedikit dari ilmu itu. Maka kita selalu harus menuntut ilmu. Ini kita baca sedikit nasihatnya Imam Al-Ghazali kepada muridnya, dan kita di sini menjadi muridnya Imam Al-Ghazali. Ayyuhal walad, wahai anak-anakku, min jumlati ma nasahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah Rasulullah mengatakan alamatul i'radillahi ta'ala anil abdi ishtaghalahu bima la ya'ni. Kalau seandainya Allah, tanda-tanda Allah itu berpaling pada hambanya, Allah menjadikan hamba tersebut sibuk dengan hal yang tidak ada gunanya. Apa kesibukannya? Ngumpi. Apa juga? Keuntungan ngumpi. Tak ada. Apalagi main game. Aku udah tokat nih. Makan. Layak nih. Tidak ada gunanya. Udah lah dia gunanya dah. Lebih banyak anaknya lagi. Udah tak ada gunanya. Maksiat. Jadi Allah akan menggunakan dia pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Insya Allah kita di sini digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bermanfaat. Berarti Allah mencintai kita, Allah tidak berpaling dari kita. Kalau Allah berpaling dari kita, maka kita tidak akan ada di sini, ya kan? Bahkan tidak akan ada di sini. Dengan kita ada di sini berarti Allah tidak berpaling dari kita. Allah masih mencintai kita. Maka harga cinta tersebut dengan kita berubah menjadi lebih baik. Wa in imra'an zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadati la jadirun. Maka seorang yang hilang umurnya kepada sesuatu yang dia tidak diciptakan untuk hal tersebut, itu diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Bisa makan ibadah. Bisa kita akali untuk beribadah. Ketika kita makan tadi, kita niatkan untuk kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin semangat lagi untuk ibadah, semakin semangat lagi untuk majelis taklim. Ketika kalian datang ini, kalian niat
Kalau tidak ada niat, mulai besoknya. Niat kan saya datang ke majelis ini untuk mencari ilmu, untuk menjadi orang bermanfaat, untuk memberikan ilmu tersebut kepada orang tua, menjadi berkah bagi mereka. Itu semua akan berguna bagi dia. Nanti dia terkejut ketika di akhirat. Kok banyak ya amalannya? Padahal dia cuma satu aja amalan, tapi niatnya banyak. Maka Allah memberikan amal tersebut dengan niatnya. Makanya innama a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Niatnya banyak, maka dia akan banyak mendapat pahala. Jadi apapun itu, tidur itu ada pahala. Kalau seandainya dia tidak niat, dia zikir segala macam, dia mendapatkan pahala. Tapi dia tidur tidak mendapatkan pahala. Jadi bagaimana caranya? Niatkan dengan tidur itu bisa sholat subuh, dia bisa sholat tahajud, walaupun ujung tak sholat tahajud, tapi dengan niat itu Allah memberikan dia pahala tahajud itu. Tapi jangan juga sampai niat terus tapi tak dilakukan. Itu sama kayak itu. Nah, jadi itu. Maka dia akan menjadi merugi. Wa anta tawala alaihi hasratuhu. Maka panjanglah kerugian yang dia miliki. Wa man jawaza arba'ina. Barang siapa yang umurnya udah 40 tahun, nah, karena di sini muda belum sampai 40 tahun. Jadi yang umurnya 40 tahun tapi kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia siap-siaplah kalau dia tajawaz ilan nar, siap-siaplah untuk masuk ke dalam api neraka. Udah 40 tahun macam itulah bentuk. Dari umur 30 tahun hobinya kok karaoke, memaki-maki. Nah, jadi mengganggu orang. Sukanya mengganggu orang 40 tahun itu bahkan disunahkan untuk memegang tongkat. Jadi al-burdah itu sudah sesuai dengan sunnah. Pakai tongkat. Jadi itu umur 40 tahun itu disunahkan untuk pakai tongkat. Untuk mengingatkan dia bahwasannya umur yang berikutnya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi nasihat, dan di dalam nasihat ini kifayatul li ahli ilmi, cukup untuk orang yang memiliki ilmu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan. Lanjutannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'la'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man asabu tuwil qulubat wa yijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a al-madihi sawfati rabbina wa hadana. Wa idh imtazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aydi fakrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana. Muqtari wa habibi wa safihi zaidil wujudi bihi ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna jib da'wana. Anta lana ya zukrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhir rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji taha al-Mustafa, thabbit ala qadamil habibi
سلطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا واربط به بكل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمفسدين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاذرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واكثر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلها عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورد